Kini dili ni fake news ha, tinuod ni verified A1 information nga wala nay kwarta sa Facebook, specifically sa bonuses, reels o add-on reels o in-stream ads. Kana lang sila ang wala na kay income nga madawat sa Facebook. Pero sa daan na nga programa ni Meta, gipa-improve ni Meta o gihimong content monetization program, og tanan nga mga klase nga mga content nga imong i-post, video, picture, words, monetize ka, makakwarta gihapon ka. Ikaw na bahala.